في المتان راعي الفزعة ورجال. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. إنه ترك على مهجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مبالا تندل تبارك وتعالى كسل كيلاني ماما صلى الله عليه وسلم. mbala tentu la manso mun jarta ka tentu ka sal kila mun jarta ale ya jendal mum me be kono o tembo adama du mum me be ba adama koto ale nyinin karo ke adama du mum me bela mo be son ta kilama sallallahu alaihi wasallam o mu arkano kulbalati donc kila sallallahu alaihi wasallam ka bulano ma wala adama dum kunna diya wala adama dum kunno diya ka kila soso mu kunna kiyalat ka son fenna kila ni munna tan ka be mu metu cew ka fombali ka kam fambali fonna kila e mbal munna ani alala yamaro nata ka munna pour ay mul balala. donc kila ka no mo wol jarta mum me bela andu o kiila adama dum ñantata kanula ka sendi fonti ifon yo baden kiila sallallahu alaihi wasallam sahaba nata ga umar akaki alundo sododa ko umar ko kiila ko nekkanu bak bi ñin duniya ko no mam moji na mun kanu mbama nim fama ko la mun tambitel kiila ka hanse la limani adasta ila limani ada timmano la tanko ndak kiila kano ima tammindi wulula fulula ni fondiyo kila kano ka tammindi wulula fulolla ani fonniyo wala jarta andu wala nyanda ka ki wala nan ko ka kila ka kon ka kala kol murundama o mun kunno kiyati ni adama du yalo ala ko mole ko kul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah. ako kila foye ko nal sonta alama ni ala kanu mi yala al-kafal nona niolo to pour ko to nyaande al kila no sallallahu alaihi wasallam aw malaikum akon tabarak wa taala. ako kila foye ko arka ala kanu mum fo al nona niolo to nyaate al kila no alen kanu nalo ki al salasat mo tafutanolo alama tabarak wa taala imon jar kila sallallahu alaihi wasallam wala na mor kendol be muta ila nasol to ila saferol to onde ila dual to ika foloro ke ika ala kuma ka on tambindo nata ke basmala ika foloro ke kila tambindo la ke kasal kila sallallahu alaihi wasallam ko tambin bari momo puri ala soto foy jar kila ni mama sallallahu alaihi wasallam ila duwa tam tanola ni atare duwa folo modi kilala ka salama kila ko ragma anf zukirtu indahu wala yusalli alayhi mo keta mo bono runti mo keta kutun kannoti mo mien to moy aman salim ala ko mole ko ma atakum rasuluhu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kila ni mu akila alla kila ni mani mun natal kan
alo muta de andu nalba muta ba kala addu alayha bin nawajiz ikamuta iken saliuna la ila nyin saliu ya kappa nyombala salim fulol nyata kire nyin tankat ya muta ye muta nyombala ye bambang akana kan na ba kana la nyuwe kuntuje kila la sunna sallallahu alaihi wasallam ka muta ro nyam wala na arkano ko ni kila ni munna dal kan alamuta ayal fatan ni munna ale fata wa kila sallallahu alaihi wasallam bashiran wa nazira kila ay mul sewondile ku jamaata arjanna la anin sababol mun ka mosindi arjanna ay mul sewondi wallale andu ay mul maslandile jahannama la anin sababol mun ka mosindi jahannama mo ka wilwillala yeddun jahannam hani wala tinano dindum yalon amam balkiya nyaaje dino sarion nay sarion dino yaitande ka ko be dunna arjanna le bar ko ako li kulli mawladi yulade alal fitra dindi o dindi nawa willa na wulula aka wulu fitral la fitra wala mundi kilari yaro mon futama e man kilari yaro faye atamala mun dina jimalati abama nyolle aswazi batama aswazi abama nyolle tarra ay alabama nyolle taro kreke yalo matina de nano tara kreke yala abama nyolle yetala muslimi yalo matina nun dinno tara muslimi yala ba dindu nawa wulula aka wulu muslimi yala ka aketa muslimiti aketa muslimi tanoti wulu no ba kala de nano be mu muslimo la ba mun fitra alul fitra wala nakira sallallahu alaihi wasallam diamo siyata hadiso na da mi aytan ka bako awadi sol e bajala wahabiyo dole tintiala ka nakila ni ma sallallahu alaihi wasallam ka sabote nyala mi yala grout kila sallallahu alaihi wasallam sabata hadiso ko dum yaram e say muslim ya itan me kumo ni moy nyaaye dole boyndi kumo ni fasaro ko ni moy nya ay dol boyndi fasaro ko be bazele mum moy e ba foro e tata awilo kala a tara dinkira dol bije e ka ta'wilo ke e ka ko fasaro la fasaro yalan ko dol bije dino ndalen sare dino ko dol bije nata nyami e ka fasarle ba ka fasar ke dalan pendel mum fot o nata kuma la nyama ndalla man ninga du ba nyami e balanta du bol nyam man jago du bol nya ko do bije sura du bol nyama ndel saban comme dal man ning kollen safu na man ninga du ko dol bije buka fo comme ya wala rinya e ke dalan fendan ya fo a nyama e ka da jaw yata bak o ba arabu du fanantole kila la hadiso dona sallallahu alaihi wasallam kayten ka ko kennu nata e kila nyinen ka ala talon na ala wulula fulo mun tole nata kida famata kennu ka ba kila nyinen ka sallallahu alaihi wasallam kila diamta ka kila ka ga ifama mantara arjan aba arjan tanot kennu ya koladi akabi tala kila kinna kaynana kabanata kila ko inna abaka wa abi finna jang wahabiyol la kalamta baliya anila lonninta yaay feñetaje yaay tan ko kilala wulula fulol mantara janna kilala wulula fulol mantara janna ko nyi moy nya ana fasar nyaaye batandi baki o mu kila konati o mu kila la darji jindolati kila sallallahu alaihi wasallam la kiralolu nasita alaka moleko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ako ala be solale foy fo kila kandal fo wolu ala sam kila sofa fa kanda o kola kila nyina la wulula fululla e so hakilo fon son dolal wa biol kila jawollo dobiye e la fasaro ke mune bay ko dolbiye ni ba fasarle ka fasarani la ni dial e se niwol do kumdige bak walla muyete arranger la fasar nyaato ka di wala nyam wala annak nye momo na karandi isa fioro beke tasi mol kundo mol mi yare e fasaro no andu fasar la kendollo on mu ashairu lati anen ma to di ni ashairu me fasar ndi fasar mi yala betiat ni voye ita fasar nyaaye be mutawa biol la neombal mun siyata ni ma kiskis
ila juumo gasiya waranta yela kawandi nyaal fali nyonde warante diam nyaal fali nyonde ni motakino parce que tala fasaro ya ken ni di yalla la dinkiran mi arranger yo wulta yo kafu ñom ma dinkira kini dinkiran mi yalla mi arranger yo nyankelen 5 atala qaida wala ren qaida mi yalla mo be fenkere mo be ke base yalla réglo ñi réglo fele règle de jeu fele ñi règle de jeu mo gëna binda ay jena ba say ñi règle de jeu mba utiliser wato mi nanda arranger mi wato mi na ma arranger na fay jenam fa ñina ñinam programme moti ka do kun do ko mun wala na mon ñantere ke kun na bake kila sallallahu alaihi wasallam ako sayati fi akhir zaman sufahaul ahlam hudasaul asnan ako jama dunya la ma fo na mina siola ako dindin do la finde nan kawyel lo dindin fal ñing ko tol kawyel ina lulu flo man town si ñol sita ni yeje salola e safo ko fay ndam ko sal e sebulo be dile sajuti fono salola kila sallallahu alaihi wasallam ay ñim fo woni mbitema sanji wil kilen sanji keme nan fen lata kan ako ni yewol je salola no sajuti le salola ba fa ndam ko sal tellement ba e kay fallo ni ñaani be fankele ñaay be tawntala ñaami kila ko ñoo wato si de doro ibo si bajela ni sunda ñon iba fa ndam ko sun ni e ko kunna ke e ka jude fontalal bara ko ni lo bimbe betu ako yamur kuna fil islam kama yumrahu sam min ar-ramiyya wal katulun dinol la ako ilo betu katulun dinol la ni moleje e ma wilik alaka tabaraka wa taala en réalité ilo mum betu e ma wilik alaka parce que betulun kan dinol ka dino fayle komi ne kala obla kal be nyoko no ya fa akata nyam akoy ka dino ko la nyam wala nak i pintitale be siari iba posposoro kela mul mandal mul moyla albuke moyla nin eme ke ko la kila sallallahu alaihi wasallam alayhi kumakon ku man nam yalon bi kila ma sallallahu alaihi wasallam kila ko mole ko man sanna fil islam sunnata hasana falahu ajruha wa ajru man amila bihi ila yawmil qiyamah mo le ku ke ni dino ko na tanda kila make ku foloro non sonda barni ayatara ani sarion tarala ni hakilo tarale ando amandino tora kula ako muke jorolan fojan dunya banna itelo jorobo kelal itelo jorobo tala ni fat babo nya mom ye fem fanam folo ni dino ko no o man sanna fil islam sunnata say'a falahu wizruha wa wizru man amila bi min ghairi an yankusa ila yawmil qiyamah nin dino kono momi e ku fanam folo ku mi ano ku jawolo ya bla dino kono ani hakiro man dani sari o manta o fanan junubo momo ne yakko fe fonyen mulbe yo yakar fonyen dunya banna o joro o junubo futale man anata man takere wala nen dino ke kunno e kana ku ke fa yakol be kara ko ni bala yalla ni kila sallallahu alaihi wasallam yani kila sunna tembe ibal nene isafindi ibal nene albe ko mun ke gaw be sunna lat isaje ka fatal ka mun ko be maga sunnat ital mun ke ka walla maga sunnat fokke hakilotu ngada watul fokka mol kunindi ka mol sensibiliser ni na mol se ke kun kay tan ka fa ko aslafuna qattu ma dallu o ma futinu ndalal fal ne tara mun ka wolon imam fili andi imamol filindi imamol suzuni ka fili alfa jamano momo ni malaf sobi ay ni buka keno momo malaf sobi ala ni butaba sobi ni malaf sobi ala ni buka keno wal fal yo kada ku ni mal mbege dino folota sanji wilkin sanji kebena ni nan sanji tannan ni konondo ma honor sanji tallul sanji wilkin sanji kebena tallul anim fe dino le nani bitemo fom bo be fayla mum be kado to be mbataro tiba wonda sayna dino commencé ta dino kendo hayita karam mun dole ndal toji be tala karon dingira bi wole jamano mol perde bak wole jamano mol nene kartar dinkira jawnda da karona kar karante da koto
yaje ka fo mun dar din kirajan wal karanda mun be da ko yinam promondo mu yalla biya balana mo be kan umma be kan din kirajan o mu tolat karta da mutani ata lon ni nyino je karta da arab saudi ata lon ni nyino je karo be dal ko jana karanta yo kel lon ni tawon bari fo be mun dara saudi wal karanta bari fo be mun dara kharija biladika wala karanta bi wala problème bakeri fo mo le kuni mo la yow non nenelat ital din kira man so be aje imam muta komi niolon imam alto muta abem 0 plus 0 est égal 0 moltane saudi bien nyole arab kawmo koy wonna arab saudi ita on bijan ibeda ko do lolo iba jutenda ndaf ita fon so corriger mun dara saudi anata o fonte on ita kaccano londu ko la wala ndaka wala fil haqiqa koy nata ta kaccano londu ko la isembo bakan bayta mi ya tabu anta tajhal ita dum biyalo iba jahili ala ko nyunkono o londo ko nyunkono ita baje kan kafo mun dara saudi wal kanada mo bijan ñilam pro fon na ñaayel aman ka kafo londo mo won tar arab mo won tar arab saudi mo lonna ani mo mani o ke kunga ke fanne den an ka mo won tar egypte mo lonna la tide hani mo mani o ke kunga no mo lonna mo jela france bi manke lonna mo jela france bi ñeni français kan fo ke jele o mo jelat toloti ka fo ndara france forcément mu yala diplôme so Sénégal te aje mu mo France ñoo France la ha wol karanta inte ani atara o manta karanku mais to damma ngara ñon ne dunia fu temmel to temmo mi fu kan ñaayele les yeux dans les yeux se dit la vérité kay ñaayele kan ñaal kulol bla ñon ñako no mba kering ka mor kunindi ke sensibiliser ndi jamano kata din kirara ka grawri mbaki dunia kata dinkirare mamol jutindi kan kol mum mebe la ku kendol mo temul gen alba moy la lolu al mandal mul moy la fos keno tonya nendino mi aba sabatini fi sahih kitabillah o fi sahih sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ala alqano nen ma yelma alqano dopi sanyi wili kin sanyi kemenan wala sanyi wili kin sanyi kemenan tallun ni fe alqano joku masse onim be bit alquran ani ifon ne non budi bi ala nata mum fon ke ala nata misimol so munna han ay killing alquran tema yole yele wonda alquran tongonda yole yele ya alquran ay killing bodron e fon sawni doron dinun se malum dinni mera mi aman sanji worolo sa fo he ba hospital temdo biye aman darate alquran tayon non andat sanji non tubabo le ay sele makeno tubabo le ay sele ka alquran sanji ka ayo dol bonje tare ayo mi arranger mais peine perdue ça vaut à l'échec mo lay tande ka fogar kam mun ke mon na fasu say ar ko ano ba mol kungo nan mol nyamanda ar ko mo lay be tanka mo lay wakili mo lay tesidi ke tesidi ka londo ni ke tesidi ka dur ko toge wala mo makata bayoti makata bawo manke yeta sirin jay ba jut iba nyabori mo fe mum ba gambia awal londo nyuno naji ifo fe gambia mu ifo fe mun tar gambia o ka londo sodu najo atare bi jay bay wala ñu ne ba jullu wala ta gambia yiba mun naje ñaak gambia fo ñu londo mi dara wolon to ñaata mul sen ko to ñaafu ñoy ñina biye mo jëla ta murtani bi ñi arab kan fon fo le ñu lay jabi iba jallal mo jëla bon na murtani ni arab kan fo le ye ma arab kan fo mo la na fo londo daay itam yalo ina atat sonne na jam fa parce que balu na ka fo iba ala do ya bol jëla kat jali imam amana awalo do ya abola lankene man ba adaba dum aw ma wori ane on ko lon nal ko adaba dum ba ma wori ane on ko aba diam la dron aba feñe la jemalo iba diam la ila de wala fonk wala suturot ile dew wala na wol modo wa fo ki ba do wa ko de la be man ka fa ko suturo lo wala de la be man ka ba ko dew do bi amal lonne ha ile de wala suturo de bay o dew na tambi dafa na mor kala ka fay man do dum do ba dew do la dew man ko tide jahanga keba do so dum dindim fal nyin ko do bonna arab saudi tari ko ay tan ko ka ba bonna arab saudi anato jamano kam ay tan ka fon dalen jamano ko mor bakar labi yank wala jamma fo alhamdulillah al fat dino la fanna 40 bak salafto lon nañi
alaftola hatta lon dal sara alaftalo wala niveau lon dal mustawa alafal wala niveau lon wala niveau dan mun dole penk ay letro safa arab kan dima la basa fe ay letro bal safa way letro be kara ay de letro blal balito ko amajin ka aja halt fo lokum gin lokum bla ka fay ñin do na letro mun kiya ma karando la ba foddu e ma futandam aja halt do fanan safe ay letro do fanan safe o letro safe arab kan dimal ki anin su ku dimal mi anya kare fon kan ni alhamdulillah ke ba ni wa karandura benga ablal balito kon letro aja halt fo lokum fula lokum fulo tamita ko fo kawro mi asa amman jabiri je akay kon nta jumutale aka nyumutal ndiame ronu kamin nata jang e kollon na karrabi jang mol yetela ko mum fo yele futan ye makamo mundila nata tare man tarot yaram fa parce que nan letar fula kina e man jaawi no han kilina donc o kaydan de kafa ko e malon ne aske no le lombal yala futato fo woluna e jaabi rosot woluna fane alon kafa ko yaram fa dewo do bije o mankoti ba dewo man do bije o molti de lombale al dewo do biyo lombale al fanante moni karanda ni man ke diam la de ka keno karandir lati o kafindile karandirol bay man ke diam lati e man keno karandir la fanante no lo karom na fa kila ko mole ko khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama al be kono mo kayrama al be kono mo kendo momum fi siadal momum me betu mom yar kono karaka mul karanda momo sakata adduata han mo kilinno yakarana kono yalla munna wo ele joro fo janni o sadakati jariya wo hani fada o momo karandu wa ayola o fata nado o momo karandu wa ayola o mitala anna din kunda wana anna adaba din kunda mo kafrate modo mo ne karande ar ko an ayodola hani samu makam la sut sanji tannana kola iba mo wa ka kilo kabulo wonna karne ne nyin karandi ndana wala karne ne lam fasar ningel karne ne karandi kitabola wa hani samu makam so yakilo kabula jera ilo hakil bulo manke 15 de anyanda kilo fana nya ke bandunyi ay ke nun jabi munna ay beto damala se waranda mol naje dinindo ka fako suko manke bulo to bulo mi yalan bul kendot arabol ka titar sukol la arabol londo kay tan sukol la suko ko do londol kata laari je wan nyiba fangala sukura e ka karande suko mu ya karrawnati momo ne adabo ka arab du bi momo no buka suko safeno fay arab du wande le karon sa futano fum makam la tango man suko sabe tam karannat ite suk ale ma ko fo suko no commencé karon ke e suko no karon bula ko no ite nyonto sotla ite diam modo diam suko alam do karanda bak ba alam suko soni ndabul suko ka bondile ye mira san zan jamo ba nyamen do nam mira do ale alondo na sabe suko yalla moy bana na bol nyam fa anda ka de lari bulol la ka o bulol la fo la do mi suko na kan no mbite wana suko branche barat ke nuye baytol te ara aka ajuto janga ke ba mun bare ko ay ko lon jallon nat o kitabol le te ay se wona kitabol la sabe ay tande ka ko hanni ye mum fo wala bi bar muyem bala ke jaabi kulam akay ma harani illa bi kalamatun kitaba inna sa'abal umur kalamatun kitaba ala bayto bedu ni bayto len charmé c'est ce point qui m'a le plus charmé qui m'a le plus séduit ak ma harani ak kumambale ke murundi kumambale kan ka kuma ko murundi ma kaletoro murundi ma illa bi kalamatun kitaba fomba mum folan newna wonda mamun sabe nabi ko inna sa'abal umur kalamatun kitaba mamun bonna neombala ani mamun sabela wala ko timu yalla bi grawta neon grawta isa ko fo jan sanzay amantale kono ya fa doro danko ya binde non mol ko ba kon neon grawta e ba ko bonne neon wala tubawol mantulal tubawol la titi wol mantulal ye mum wonni neon da be kono amantale kono maya fintitale munyinte neon contrôler bake yakulu iba mum bondila wala kila sallallahu alaihi wasallam ako falyakul khaira aw liyasum momo ni ba diamo bondila e neondo ay ke kudi mate wonde yidi
ay ke ku kendo ti wanda de parce que tabo ko mum sanato fola ani malaikol la bundayelo so bundayelo sa keno kilinta ake kilin mogo ko do fa sanaro ko taf ya jake parce que malo wati jumalo duwa jabo ba kere luwolon tilo wato bi jelum yalla duwa yemum po dorke hani baba sanaro hani ba sanaro la wala na kila sallallahu alaihi wasallam ay mol jamar nyimbel ko kumbol baki kan kila mol yamarra c'est ça wala soit ya choisir iba kelele takela ni yake ye arjana soto ye kila soto ye kede mo kunna diodi ni ma ke kede mo kunna jawti kede mo kunna god ye malaikol campagne kan diol campagne kan adama din kendo be sa campagne kan kila jaw kan kila sallallahu alaihi wasallam na micro mon tabita campagne kan diol campagne kan adama din kendo be sa campagne kan kila jaw kan kila sallallahu alaihi wasallam na micro mon tabita micro mon tabita wala mata wala tna adama dun momo sa contrôler mo mo tan ñombal ila kuma kan ikana bula la ikana ta sanaro la kula ko mi ala grawta bak kana ta sanaro la kula ko mi ala grawta kala fen sabe fo mi ala bana imala wala na kila wala na sukula doko iyaka an kasili fil bat an shuba fama allimta wa ma anka shazza anka sal akote duga kala ke barkan taw da abe ma ne na kada fon ninge ida fon ninge mbedan na duga kala ke barkan taw barkan taw ambetia wanga me parese kala ke barkan taw ambetia munam barkan taw ko mi ale malo imaginika ko mu yalo e malo imaginika e ka ke ko min karta ka yalo malika ka dal bagal de malikininka aga to bakel ok iyaka an kasli fi bas fil bat al shub ni ma malikininka fero ke yere chasok fero ke kiskisrok o kuma ko ndam man nyanta jerre e kiskisrok ha mo la na fuddol ke menninka sai mo la kata ko nata wol kilin ke kiskisle nal fa ke ken ku kar ke mnana ke e kiskisrok ko ima occasion soto na nyininka besa kiskisrok ke fesa isawji no iwa kiskisrok yaade kitabul ni maaje kitabul e mo kendo nyinge fo fe mulla londo beje ni yalo ya fo ni malo be ishara ke se ishara non wala sa chodiro kenole chodiro se na fanol ñinam fonde barkante ya wala na lonnale barkat ñinin kar baliya ani kiskisir bariya lonnale ke komi barkante ya lo donc barkante ya dum mambetia mole fer ke katoke mo me din kira umet yalon ka ko jertom e jemute ni wala fo mo be yalon ka fa ba ko mun tak ni mo munti ken nun nin ken ndo be ndan Dakar si o son akol alunda lundo sotuda aw Dakar silo ka aw moto abo auto lo kon auto taxi o kon ako ba taxi o kon suna ra portable sunya la poso kon taxi o fongana malon fo fabra so kon aka jelsela amman kontan amman kamfa ako mol kamfa le banda man kamfa aka do di umunde yendo yetan anu nyata no lal ako nyaala me tono sunyaro ako man kamfa ako wenta karan le kabo donc mbay ndo ko munda non nyantara no lal man nyana a caahan mutal kebandu janga kebandu ndo bal talbo bulala a talbo bulala ka ta mina letro sapide no ko dol biye comme mba sensibilisation la kal sensibiliser kam mula kilmande bi modol mun nata ka dino tinya mo betal barere mo be yalon mun na bo ko nyimbayla mun na ba ko murunde bamba akane nyaabon mole na ya arab kan kun tindul foye yar foye mum be foye wala mum be kenan kunu wonte dal farka mum be ke wala karamol kam be fo be mum kenzenat ani ala arab kan kun tindul wakare murunde ko mate o kare nene arab kan kawnati amin nan ni mo na français kan foye misal e ka français kan di mal foye abu fongol fek e ko fa kay ni français ni 40 carme diplôme so non tu trop e ke fa nene way français kan mo aman diplôme ni ma so te an fo mu diplôme so da wonya 40 da ne amman pen gote de ay man ñon defa wala kam mo jama mu ne sudum badin talbol mo mi abara kam kun tindi mo ba diwal mo malo ida fo malo fo aka mum fo faga fo kun da faga fo barata a ñona ñanta ka corriger a ñoma corriger a ñoma fo no e mu yala o fensude ka fo ko ñi famta
bayti ay wara kunde te fo fe e mumbe mo ne kunu e karande mumbe o bem zero il faut fe karamole mumbe fo wonde jaaje alfal ka mumbe ke gabe zero ka fu jen na mun kulal mambete nen ku karma bete ye mo to ramna la mun kula ay to ay mun to ay mol adino to ramna ba mole e ko bele fo mun kula adino to ramna yo fanam fo na on dino to ya tuje duwalo kila sallallahu alaihi wasallam lundo abon nan kaburu tay bon nan bade ko do ako istaghfiru li akhikum wasallallahu tasbita innal anisyan al dino kafaro ni al badiwe al dual em badiwe ñim allem badi mbadin kiram de say duwala su asolo do dama asoro do dama ni ko mo wena duwala moy semna mo go fure masalo mo ko faye min al kibar ula ila al akhir allah ko folo kada allah ko mo ko faye ni mo wena duwala moy eso mo wena duwala fure eso mo wena fure fon salndal mo wena salla fure mal mo kana jon nene alal ku al yele ali alal ku yele ali alo mun ka fokunu alfale mun fale wa bolen ya mo kana gondan non hada huwa ali wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyika wa ala alihi الفواز يعمر في المتان راعي الفزعه ورجال